গীতা ওম হরি ওম তৎসৎ ওম হরি ওম তৎসৎ ওম হরি ওম তৎসৎ ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাম গতোপি বা ইয়স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষম সভায়ভ্যন্তরশুচি ওম নমো শুচি ওম নমো শুচি ওম নমো শুচি ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যক্তমেন চরাচরম তৎপ্রদম দর্শিতামেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার ধ্যানম। ওম মুখম করোতি বাচালম পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গিরিম यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार प्रथम अध्याय। अर्जुन विषादयोग। संजय उवाच ओम दृष्टकेतु चकितान काशीराजश्च वियुर्वान् পুরোজিত কুন্তি বৈজস্য শৈবশ্চ নরপুঙ্গব। সঞ্জয় বলিলেন, এই সৈন্য দলে দৃষ্টকেতু, চেকিতান, বলবান কাশীরাজ, পুরোজিত আর কুন্তিবোজ ও নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য আছেন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার মাহাত্ম্যম। শ্রী ভগবান উবাচ ओम गंगा गीता च सावित्री गीता सत्ता प्रतिव्रता ब्रह्मा बोली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी ओम अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तर्थार्थ ज्ञान मंजूरी ओम इत्येतानि जपेत् नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं लभेत् नित्यं तथान्ते परमं पदम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। ओम सर्वेषां मंगलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय गीता।